ᱱᱤᱛᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱴᱮᱴ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱴᱮᱴ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱯᱨᱟর্থী ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ 2014 ᱨᱮ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱴᱮᱴ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱯᱨᱟর্থী ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟता ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽ ᱰᱟᱦᱟर ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ उनको হুলᱥᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ স্লোগান उनकुᱣᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱫᱤᱱ নয় মৃত্যু দিন उनकुᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ आको तीन धबिते नियोग बांको जामा उन धबिते आकोआ हुलसई खन किंतु मिड उब हो उनको बांको सहा और पुलिस किंतु उनको बांको अटक दाड़ेया को कना तेहेñ अडी जस्ती हुला चमकावा कना कोलकाता रे राज डहार कोलकाता रे रवींद्र सदन सुपुर एक्साइड मोड़ किंतु हुला चमकावा कना टेट चाकरी प्रार्थी को हुलसई खतिते और तेहेñ सेता खन गे प्राथमिक शिक्षा परिषद अभियान होहो कते टेट चाकरी प्रार्थी को जावरा को एतहब ले ताहेना पुलिस ठेन मारांग खन गे खबर ताहे कना पुलिस और सल्टलेक रेना भेगार भेगार टोठारे मोतायन को ताहे कना मेनखान एनते रे हो आंदोलनकारी को किंतु पुलिस मेद रे धुड़ी एर काते उनको एटा ओलीगोलीते कम कम दल रे हटिंग काते मेंदो 10-12 जना दल रे हटिंग काते उनको किंतु मिठेन को जावरा कना और नेतो हुलसई को सदरेदा एक साइड मोड़ टोठारे पुलिस 10 जन गान नुकु हुलसई कान चाकरी प्रार्थी को अटक काते प्रिजन भैन रे को राखाब लेत कोआ मेनखान चाकरी प्रार्थी को ओना प्रिजन भैन रिया सामांग रे गिति काते हुलसई को सदरा कदा अनवा धरपाकड़ते किंतु किछि पुलिस कर्मी सावते हुलसई कान चाकरी प्रार्थी को घला कना मित कथाते लई गानोआ नियो ओक्ते कोलकाता राज डहार किंतु रक्ताक्तो आकाना टेट चाकरी प्रार्थी को हुलसईते नेता बोन नेला टेट चाकरी प्रार्थी को नुआ इदी काते चेत को मेनेदा দেখুন আমরা শান্তিপূর্ণ সাইডে বসেছিলাম আমাদেরকে মারতে মারতে তুলছে দেখে কি অত্যাচার করছে ঘোষণা সত্ত্বেও আমাদের চাকরি দিচ্ছে না, আমরা যারা নেতা তাদের চাকরি চুরি হয়ে যাচ্ছে।
ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟতা ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱩᱞᱟᱹ ᱪᱟᱢᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ 2014 ᱨᱮ ᱴᱮᱴ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱯᱨᱟর্থী ᱠᱚ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱯᱨᱟর্থী ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ টানা হেচড়া মেন্দো ধরপাকড় তে ঘাᱹল হকো ঘাᱹল আকানা আর এটা সেন কিছু গান পুলিশ কর্মী হকো ঘাᱹল আকানা আবো নেলে আবন নুকু চাকরি প্রার্থী কো কিন্তু গহড় কাতে প্রিজন ভ্যান রে রাকাব রে নাকো কুরুমুটুएदा पुलिस मेनखान उनको बांग को साहा दाड़े को कना पुलिस आकवा हुलसेद कान नोआ जहाँ को हुलसेदा उना खोन मिद उब हो उनको साहा लगी रेबेन बनु कुआ मेनखान पुलिस हो उनको बुझो हचो रेना से उनको जोर काते रहे ओंडेखन साहा रेना को कुरुमुटुएदा जहाँ ते नोआ एक साइड मोड़ टोठा किंतु पूरी गे स्तब्ध चाबा आकाना थीर चाबा आकाना गडी को हो डाहार रे साधारण होड़ बांको आड़गो दाड़े आकाना नोआ हुलसेई खातिर ते আবু নেলে আবো নিয়ে অক্তেরে সাই গেসাই হুলসেদ কান চাকরি প্রার্থী কো কিন্তু ডাহার রে কো আড়গো আকানা আর উনকো দাবি হয় চাকরি দিন নয় মৃত্যু দিন নৌকানা মিটা স্লোগান আতে উনকো কিন্তু হুলসেই কো সদরেদা আবু নেলে আবন কিছু গান চাকরি প্রার্থী বহো হো পোসা আকান তাকোয়া নোয়া ধরপা করতে ওনা রাস্তা চেতান রেগে উনকো কো গিতি জাকানা प्राथमिक शिक्षा पर्षद खन 10 तारीख हिलो मेना आकादा टेट रेना बिडो और नोआ टेट रेना बिडो रे शिक्षा पर्षद को लेले ताहेना जे 2014 रे चाकरी प्रार्थी को दुरुप दाड़ेया जहां को पास आकादा से 2017 रे पास आकाद चाकरी प्रार्थी को दुरुप दाड़ेया मेनखान 2014 रे टेट पास आकाद चाकरी प्रार्थी को मिटंगे दाबी उनको 2014 रे टेट को पास आकादा बारधा उनको को हो काकवा इंटरव्यू लगी सुतरां आर उनको मिटंग हो बिडो बांग को एमा उनको दाबी आको सरासरि नियोग को खोज काना और आको दाबी बांग माना बताव लेनखान आको किंतु डाहार खोन बांग को साहा मेनतेगे लई चाकरी प्रार्थी को और तेहें उनको प्राथमिक शिक्षा पर्षद रेना ऑफिस रे हो चलाव रेना को कुरुमुटुले तहना और उना अभियान को होले तहना प्राथमिक शिक्षा पर्षद अभियान मेनखान उना अभियान रे बांग को सेन होचोकात को पुलिस को आटक आकात को और उना खातिर गे नुआ हुलसई साउते अभिषेक बनर्जी जहाँ कैमाक स्ट्रीट रे ऑफिस मेना उना हो घेराव रेना को कुरुमुटु आकादा किछि गान चाकरी प्रार्थी जदिओ अभिषेक बनर्जी आया ऑफिस रे बनू आकादेया तबे एनते रे हो ओंडे हो को चलाव लेन ताहेना चाकरी प्रार्थी को मारांग सेन चला रेना को कुरुमुटु आकादा पुलिस किछुतेई उनको बांको आटक दाड़े आको काना और चाकरी प्रार्थी को किंतु आकोआ नुआ हुलसई रे तोंगे मेना आकात को उनको मेन मिट उब हो आको बाको साहा आ जहां 3 भोर आकोआ नियोग बांग हुयुक काना उन भोर पुलिस पाहटा खन हो चाकरी प्रार्थी को गहड़ काते प्रिजन भैन रे को राका बाका कुआ किछि चाकरी प्रार्थीया अभियोग पुलिस उनको को दाला काट कुआ और महिला को तिरले को हो जोर काते पुलिस को राका बाका कुआ नोंकाना मिटंग दाबी को राकाबेदा से अभियोग को दोहोएदा चाकरी प्रार्थी को उनको लई आले दो क्रिमिनल दोले बांकाना आले 2014 रे टेट ले पास आकादा इंटरव्यू ले एमाकादा मेनखान एनते रे हो आले साला क्रिमिनल लेका व्यवहारे दाको पुलिस उनको नुआ हो अभियोग जे साधारण होड़ा डाहारे आड़गो काते आकुआ दाबी ले रेना से आंदोलन रेना अधिकार दो मेना गया तबे खान पुलिस चेदा आको बांग को हुलसई होचो आको काना नोंकाना अभियोग होको राकाबेदा चाकरी प्रार्थी को डिसेंबर 10 तारीख हिलो टेट रेना जहाँ बिडो मेना आकादा उना बिडो बांग को कोरा होचो आ मेनते हो हुसियारी को एमा कादा चाकरी प्रार्थी को उनको मेन जे 2014 रे आको टेट पास काते नितो धबी ते हो नियोग बांग को ᱧᱟᱢ आकादा और उना खातिर गे आकोआ जदि नियोग बांग हुयुआ तबे खान उनको 10 डिसेंबर हिलो जहाँ टेट बिडो मेना आकादा उना हो बांग को हुई होचोवा आको इन हिलो हो डाहार रे को आड़गोना मेनते को ले आकादा
কুচবি মানে রাগ ধরে যাচ্ছে। Abu jele abun Kolkata ria Rajahar niya oktere kintu hula chamkawa kana পুরো স্তব্ধ চাবা আকানা ডাহারে को आर्गो आकाना 2014 रे टेट पास आका चाकरी प्रार्थी को पुलिस उनको अडी को कुरुमुटुएदा आटक रेना मेनखान एंते रेहो पुलिस बांग को आटक दाड़ेया को काना अबो जेले अबुन पुलिस कर्मी और चाकरी प्रार्थी को मुद्रे हुयुक काना धस्ताधस्ती साउते धरपाकड़ हो पुलिस उनको चैंगदोला कते प्रिजन वैन रे राकाब रेना को कुरुमुटुएदा मेनखान चाकरी प्रार्थी को उनका गे आकुआ हुलसे रे किंतु उनको तोंगे को दहो कदा आकुआ हुलसे खन मिट उनको सहारेना कथा बांग को रोडेदा अब नेले आबोन अडी जस्ती ओंडे धरपाकड़ चालाक काना दुड़ुब काते स्लोगान एम काते हुलसे को सदरेदा चाकरी प्रार्थी को पुलिस हो किंतु उना हालत सुधरेना को कुरुमुटुएदा नवा खबर बाबद तेगे निधाबिते चेद हुएना हालत सुधरेना से बांगा उना बाबद तेगे अपडेट को बन बाडाई लेगे उना खतिने तो इंशाल्लाह आरो फोन कॉल रे जोपड़ा में ट्राइब टीवी ने रिपोर्टर कोलकाता खन राजीव दत्त राजीव दा एखोनो अब्दि एक्साइड मोड़ेर परिस्थिति शांत হয়েছে কিনা কোনে বিক্ষোভ কিন্তু নিয়ন্ত্রণে এসেছে পুলিশ অনেককেই গ্রেফতার আটক করেছে প্রিকশনারি যে প্রিভেনশন অ্যারেস্ট সেটা করা হয়েছে তো প্রচুর বিক্ষোভকারী তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে খবর তাদেরকে পিজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের চিকিৎসা চলছে কিন্তু আজকে কলকাতার রাজপথে যে নজিরবিহীন বিক্ষোভ দেখলাম এবং সেই গেরিলা কায়দায় বিক্ষোভ পেট পরীক্ষার্থীদের যার ফলে কিন্তু পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় তারা শিয়ালদাতে জমায়েত হয়েছিল বিশাল জমায়েত পুলিশ যাতে কোনোভাবে সেখান থেকে তারা বেরোতে না পারে সেই কারণেই তারা পুলিশ সেখানে বিশাল পুলিশ মোতায়েন ছিল কিন্তু তারপরে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে অনেকটা গেরিলা কায়দায় তারা বিভিন্ন ভাবে তারা ছোট ছোট মানে দলে তারা ভাগ হয়ে যায় কেউ ধর্মতলায় চলে আসে কেউ এক্সাইড মোড়ে চলে আসে কেউ রবীন্দ্র সদনের কাছাকাছি এবং সমস্ত রাস্তায় ক্যামাস্ট্রিতে তারা চলে আসে এসে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং এতগুলো জায়গায় একসঙ্গে পুলিশ যে এইভাবে বিক্ষোভকারীরা চলে আসবে সেটা কিন্তু পুলিশ একবারও ভাবতে পারেনি এবং রবীন্দ্র সদনের সামনে প্রচুর বিক্ষোভকারী তারা চলে আসেন এবং ধর্মতলায় প্রচুর বিক্ষোভকারী চলে আসে এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে রবীন্দ্র সদনের সামনে এক্সাইড মোড়ে সেখানে ধস্তাধস্তি হয় প্রচুরকে আটক করে পুলিশ পিজন ভ্যানে তোলে এবং সেই পিজন ভ্যানে তুলে যখন তাদের লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল 10টি পিজন ভ্যান তাদের লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় তাদেরকে সেই পিজন ভ্যানের সামনে শুয়ে পড়ে হচ্ছে বিক্ষোভকারীরা এবং তারা বাধা দেয় যে কোনোভাবেই নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং আমরা দেখলাম যে মহিলা বিক্ষোভকারীরা তারা পর্যন্ত মানে ওখানে শুয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভকারীদের টেনে হিচড়ে চ্যাংদোলা করে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়েছিল কিন্তু কোনোভাবেই পুলিশ তাদের সামলাতে পারছিল না এবং যখন পুলিশের গাড়িকে সামনে তারা শুয়ে পড়ে সেই সময় বিক্ষোভকারীরা তারা প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে পালিয়ে যায় এবং তারা নেমেই দৌড়াতে থাকে রাস্তার মধ্যে একদম সিনেমার মতো দৃশ্য
যে বিক্ষোভকারীরা দৌড়াচ্ছে গলি দিয়ে, রাস্তা দিয়ে, এবং গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে এবং পুলিশ দৌড়াচ্ছে তাদের পিছনে পিছনে। এবং আমরা দেখলাম যে একটা সময় তারা ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে যায়, 9 নম্বর ক্যামাক স্ট্রিট, সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে তারা পৌঁছে যায় এবং এই পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। এবং যেটা বলতেই হয় যে আজকে কিন্তু কলকাতার রাজপথে এই বিক্ষোভ দেখা থেকে রক্ত ঝরল রাজপথে, অনেকের মাথা ফেটে গেছে, অনেকে আহত হয়েছেন, অনেকের জামা ছিঁড়ে গেছে, শরীরে দাগ, মানে শরীরে ক্ষত হয়েছে। যদিও পুলিশ কোনো লাঠি চালায়নি, পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে, ধস্তাধস্তি হয়েছে এবং আন্দোলনকারীরা অনেকটা উত্তপ্ত ছিল। তাদের একটাই বক্তব্য, 2014 সালের যে টেট পরীক্ষায় তারা পাশ করেছেন তাদের চাকরি না দিয়ে কোনোভাবে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া যাবে না, জানো ডিসেম্বরের 10 তারিখেই আবার নতুন করে পরীক্ষা হবে টেট, প্রাথমিক টেটের। তাদের কোনোভাবেই তাদের সরাসরি চাকরি দিতে হবে, এই দাবিতেই তারা এর আগে কিন্তু তোমার বহুদিন ধরে তারা আন্দোলন চালাচ্ছেন। গত কয়েকদিন আগেই জানো যে করুণাময়ীতে, সল্টলেকের করুণাময়ীতে যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যে অফিস আছে, যে অফিসের বাইরে সেই রাস্তার উপরে তারা 3-4 দিন ধর্ণা দেওয়ার পর পুলিশ রাতের অন্ধকারে সেই অবস্থান তুলে দেয় এবং সেখানেও কিন্তু পরিস্থিতি একটা উত্তপ্ত হয়েছিল। সেখানে চ্যাংদোলা করে বিক্ষোভকারীদের রাতের অন্ধকারে তুলে বিভিন্ন শিয়ালদা, হাওড়া সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আজকে কিন্তু তারপরেই কিন্তু সেখানে ধারাবাহিকভাবে তারা বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেছে, পুলিশ বাধা দিয়েছে। আজকে তারা কলকাতা রাজপথে যে নেমে যাবে এই খবর তারা পুলিশের সেভাবে বুঝে উঠতে পারেননি, কিন্তু তারা তাদের আন্দোলনটা আজকে বজায় রাখলো এবং তারা আজকে যে নজিরবিহীন আন্দোলন করলো, যেখানে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হলো বিক্ষোভকারীদের সামলাতে। চারিদিকে প্রায় বিক্ষোভকারীরা ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো কলকাতার রাজপথ তারা অবরুদ্ধ করে দেয়। বুঝতেই পারছি যে ধর্মতলা চত্বর, পার্ক, তোমার এক্সাইড মোড় এবং এই অবরোধের ফলে, বিক্ষোভের ফলে কিন্তু যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। লালবাজার থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং প্রচুরকে আটক করা হয়েছে, আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যারা আহত হয়েছে, যারা অসুস্থ হয়েছেন প্রচুরকে, তাদেরকে কিন্তু হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আজকে কলকাতা শহরের যে বিক্ষোভ হলো টেট পরীক্ষা, 2014 সালের টেট পরীক্ষা পাস পরীক্ষার্থীরা তারা যে বিক্ষোভ দেখালেন তারা নজিরবিহীন এবং পুলিশ নিয়ন্ত্রণে আনতে দীর্ঘক্ষণ ধরে এই বিক্ষোভ চলে, প্রায় 2.5-3 ঘন্টা এই বিক্ষোভ চলে, অবরুদ্ধ হয়ে যায় পুরো কলকাতা। যখনই যে ধর্মতলায় এবং রবীন্দ্র সদন অঞ্চল যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়, বুঝতে পারে তার জের কিন্তু সারা কলকাতা জুড়ে পড়ে। অর্থাৎ সারা কলকাতা জুড়ে কিন্তু যান একটা পরিবহন একটা বিপর্যস্ত হয় আজকে বিক্ষোভকারীদের এই আন্দোলনের ফলে এবং তারা দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় বসে থাকে। তারা অনড় ছিল যে কোনোভাবেই আমরা বিক্ষোভ তুলবো না যতক্ষণ না সরকার আমাদের চাকরি দেবে, কিন্তু পুলিশ তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ কোনোভাবেই তাদের বোঝাতে পারেনি এবং যার ফলে কিন্তু পরিস্থিতি অনেকটা পুলিশের সঙ্গে, যদিও পুলিশ শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। তাদের একটাই দাবি যে তারা এতদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন কিন্তু সরকারের কোন রেসপন্স নেই। যখন করুণাময়ীতে শান্তিপূর্ণভাবে তারা আন্দোলন করছিলেন, সেই আন্দোলন পুলিশ জোর করে তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ এই ক্ষোভ কিন্তু আজকে কলকাতার রাজপথে উপড়ে পড়ে এবং যার ফলে পরিস্থিতি অনেকটা প্রথমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়, রক্তপাত হয়, অনেকের মাথা ফেটে যায়। এখন আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। চারিদিকে কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 9 নম্বর ক্যামাক স্ট্রিট, সেখানেও প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ওখানে যারা অবস্থান করছিলেন তাদের পুলিশ আটক করে নিয়ে গেছে। এখন পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে গিয়েছে এবং যান চলাচল শুরু হয়েছে। ধন্যবাদ রাজীব দা। Abon nyeli abon 2014 रे टेट पासाका चाकरी प्रार्थी को डाहरे आर्गो काते हुलसई को सदरा कदा तेहें अभिषेक बैनर्जी कैमाक स्ट्रीट रे जहां ऑफिस में ना ओंडे हो उनको चलाओ कते हुलसई को सदर लेदा तबे ने तो विशाल पुलिस बाहिनी डाहरे को आर्गो काना लालबाजार खुन सेटेरा काना को हालत किंतु किछि गान सुधरा काना अडी आइमा हुलसई कान चाकरी प्रार्थी आटक काते इदिया काट कोआ को तबे किछि गाड़ी मारांगे नुआ टोठा आरहो जस्ती हुले चमकावलेन ताहेरा टेट चाकरी प्रार्थी को स्लो
स्लोगान एमाते उनको मेन हय चाकरी दिन नय मृत्यु दिन नोंकाना स्लोगान एम काते किन्तु उनको हुलसई को सदरे तहेना और पुलिस साथे धस्ताधस्ती तेहो किछि चाकरी प्रार्थी को बोहो पोसा आकाना मेनखान एनते रेहो बोहोरे रुमाल तोल काते उनको हुलसई को सदरा कदा प्रिजन भैन सामांग रे गिटिक काते हो हुलसई को सदरा कदा अबो नेले आबोन चाकरी प्रार्थी को किन्तु चैंग दोल्ला काते नोआ प्रिजन भैन रे को राका बाकात कोआ और जहाते किन्तु किछिगान चाकरी प्रार्थी को घोल आकाना हड़मो बड़ी आकान तकवा ओना खातिर उनको उद्धार काते पुलिस को इदिया कात कोआ हॉस्पिटल और किछि चाकरी प्रार्थी दो अटक काते इदिया कात कोआ को पुलिस स्टेशन मेन लाल बाजार थानाते और नेतो नुआ टोठारे किन्तु हालत सुधरा काना और प्राय 2.5-3 घंटा धुरिया नुआ हुलसई चलावा काना टेट चाकरी प्रार्थी को जहाँ खातिर किन्तु पुरो कोलकाता शहर गे किन्तु स्तब्ध चाबालेन ताहेना मेन जान चलाचल पुरो गे थुकुम ताहे काना चेदा से नुआ कैमाक स्ट्रीट सामांग और साउते एक्साइड मोड़ जहाँ मेना मेन रवींद्र सदन रेना चत्तर जहाँ मेना कथा ओना किन्तु पुरो पुरी गे स्तब्ध चाबा काना चेदा से ओंडे साई गेसाई चाकरी प्रार्थी डाहार रे आड़गो कते हुलसई दाको और नेतो हालत किन्तु किछिगाम सुधरा काना और ओना खातिर ते जान चलाचल हो नेतो किन्तु मेन गाड़ी चलाव हिजु हो बै बै ते नेतो एतो होबो काना और नेतो किछिगान शांत नेलो काना नुआ हुलसई